The World Health Organization, the European Cardiology Society, the American Heart Association all agree on 7 risk factors that we must avoid. A Svetová zdravotnícka organizácia, Americká srdcová asociácia a Európska kardiologická spoločnosť spolu súhlasia na 7, alebo zhodli sa na 7 rizikových faktoroch. First one, cigarette smoking. Ktoré skracujú život ľudí v západných krajinách. Na prvom mieste je fajčenie. World Health Organization predicts by 2020 next year we will have 10 million people die every year from cigarette smoking. Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá, že v roku 2020 zomrie na následky fajčenia 10 miliónov ľudí. That's like everybody in Slovakia dying every 6 months. To je ako keby celé Slovensko vymrelo každých 6 mesiacov. I made a mistake in one of my lectures. Na jednej z mojich prednášok som urobil chybu. I said 2/3 of your doctors are smoking. A povedal som, 2/3 vašich lekárov fajčia. A retired nurse raised her hand. A staršia zdravotná sestra na dôchodku zdvihla ruku. She said it's not true. A povedala, to nie je pravda. It's 100%. 100%. 100% nie, si dala doktora nefajči. But it's a problem. They started when they were young. Je to problém, pretože aj títo lekári začali, keď boli mladí. Are they going to tell their patients not to smoke when they're smoking? A budú doporučovať pacientom, aby nefajčili, ako oni sami fajčia. Now, some of the industrialized countries have done very well at decreasing smoking. A väčšina priemyselných krajín bola úspešná na tom, aby znížili počet fajčiarov. Great Britain has done well. Spojené kráľovstvo, a teda Anglicko, je v tomto dobre. Australia, New Zealand, Austrália, Nový Zéland, United States. Spojené štáty. In the United States, 15% of adults are smoking. A v Spojených štátoch 15% Američanov fajčí. You know what the figures are for Slovakia? Viete, aké čísla máme na Slovensku? 35%. 35%, teda 35 ľudí zo 100 fajčí. 44% of the men in Slovakia are smoking. 44 mužov zo 100 na Slovensku fajčí. Now, most of the research went on while you were under communists. A väčšinou výskumu bežala v čase, keď my sme boli komunistická krajina. Then we didn't have the scientific communication between the East and the West. Tak vtedy vlastne tá výmena informácií, vedeckých informácií medzi východom a západom bola veľmi obmedzená. And now a lot of the young people are going to e-cigarettes, electronic. V dnešnej dobe veľa mladých ľudí začína fajčiť elektronické cigarety. Okay? We got to do something about cigarette problem. Mali by sme niečo spraviť s cigaretami. If we stop smoking here, it would do more good for the health of this country than anything else we could do. Ak by Slováci prestali fajčiť, pomohlo by to zdraviu Slovákov najviac. Okay, the second risk factor is alcohol. Druhý rizikový faktor je alkohol. They used to consider 1 or 2 drinks a day may be okay. A vedci niekedy považovali 1 až 2 poháriky alkoholu za zdravé. The biggest study ever done was just completed and published in the Lancet magazine August 23 last year. A najväčšia štúdia o alkohole bola publikovaná v Lancete v augustovom čísle tohto dôležitého lekárského časopisu v minulom roku. It was done by a professor at the University of Washington in Seattle. A bola urobená profesorom z Washingtonskej univerzity v Sietli. It covered the whole world, 190 countries. Bolo tam zahrnutých 190 krajín sveta. Now from Washington's campus, you can see Bill Gates' home. A práve z tejto univerzity vidíte na dom Billyho Gatesa. He's the wealthy man. On je ten jeden z najbohatších mužov. He's the one paid for the study. A on platil, podporoval, teda financoval túto štúdiu. Now the doctor who did the study is a social drinker. A tento lekár, ktorý robil túto štúdiu, bol pil pri sociálnych príležitostiach spoločenských. He wanted to find out how much alcohol was safe. A on chcel zistiť, aké množstvo alkoholu je bezpečné piť. He found the answer. A našiel tú odpoveď. 0. 0. This is kind of exciting. This just sounds like an Adventist. Je to zaujímavé, že toto ako keby robili adventisti. Okay, so smoking and alcohol are the 2 big risk factors. Takže 2 najväčšie rizikové faktory sú fajčenie a alkohol.
The next one is lack of exercise, Ďalší je nedostatok cvičenia alebo pohybu. inactivity. Inaktivita. Yeah. If you exercise hard every day, for every hour you exercise, you extend your life expectancy 3 hours. Takže každú hodinu, ktorú budete cvičiť, svoj život si predĺžite o 3 hodiny. The lady who helps me in my graphics for my PowerPoint lectures is kind of big. Moja spolupracovníčka, ktorá dizajnuje moje prezentácie, je trochu veľká. I mean big. Myslím, že trochu hodne. Maybe 200 kilo or more. Má možno 200 kg alebo aj viac. And I said to her, Kathy, I must talk to you about your weight. I'm a preventive medicine doctor. A tak som jej povedal, Katarína, musím ti niečo povedať, musím s tebou hovoriť, lebo som lekár, ktorý sa venuje prevencii. I said, you want the good news first or the bad news? A tak som sa spýtal, chceš najskôr dobrú správu alebo zlú správu? Kathy, the bad news is that for every disease we know about, overweight increases your chance of dying. Katarína, musíš vedieť, že všetky choroby, čo poznáme, nadváha zvyšuje riziko, že ich môžeš dostať alebo zomrieť z nich. Now the good news. A teraz dobrá správa. If you exercise every day, even though you're big, Ale ak budeš každý deň cvičiť, napriek tomu, že máš nadváhu, you have only half the risk of dying of a normal weight lady who does not exercise. tvoje riziko umrtia je len polovičné oproti štíhlej žene, ktorá necvičí. Wow. Exercise is extremely important. Cvičenie je extrémne dôležité. I outlived both of my brothers who were older brothers. A ja žijem dlhšie ako obidvaja moji starší bratia. One died 82, another one 85. Jeden zomrel ako 82-ročný, druhý ako 85-ročný. And here I'm 95 and I'm still going. A teraz ja mám 95 a stále fungujem. I'm not going to retire till I'm 100. A nejdem do dôchodku až po 100. Okay. Now, the next risk factor is overweight. Takže ďalší rizikový faktor je nadváha a obezita. Now, if they exercise, they wouldn't be at high risk. Ľudia, ak by cvičili, neboli by v takom vysokom riziku. But the reason most people are overweight is because they don't exercise. Ale dôvodom, prečo väčšina ľudí má nadváhu, je že necvičia. Now, Kathy told me she exercised every day. A Katarína, tá moja spolupracovníčka, ona každý deň cvičí. I said, what exercise do you do? Teda tomu povedala, tak som sa jej spýtala, že ako cvičíš? She said, I ride the horses. A povedala, že jazdím na koni. Now, I know the horse exercises, Takže ja viem, že ten koň určite cvičí, but I don't know how much the rider exercises. ale neviem, že koľko ten jazdec tam stratí kalórie. Okay, so it's smoking, Takže na prvom mieste fajčenie, alcohol, alkohol, lack of exercise, nedostatok fyzickej aktivity, overweight. nadváha, Fifth one, 5. they said too much meat. A vedci zvykli hovoriť príliš veľa mäsa. Nobody in our country liked that message. Našim ľuďom sa to nepáči, So the Heart Association changed the message. takže Americká srdcová asociácia zmenila to posolstvo. Eat more fruits and vegetables. Jedzte viac ovocia a zeleniny. But they mean less meat. Ale oni mysleli menej mäsa. Now they added 2 more to that. A tak vedci pridali 2 ďalšie. High blood pressure, Vysoký tlak high cholesterol. a vysoký cholesterol. But if you do the first 5, you're not apt to have high blood pressure or high cholesterol. A ak človek prvých 5 robí dobre, tak je malá šanca, že bude mať ďalšie 2. Že bude mať vysoký tlak a vysoký cholesterol. Okay. Now, another thing you need to know is about the fat. Ďalšia vec, ktorú potrebujete vedieť, je o tukoch. So this chart, Tu dostanete na to obrázok. did you get one? Už máte? Okay. Okay. Later. I want to go. Yeah. Give him one. I have more. I got lots more if you need them. Zwróćcie uwagę na to, że natáčame, teraz to budeme musieť vystrihnúť. Radšej akože cez túto dosku. Dobre.
Now, the Heart Association is not going to use any bad words like vegetarian diet or meat. Americká srdcová asociácia nepoužíva zlé slova, ako je vegetariánstvo, mäso. That's upsetting to the people. Na to sa ľudia hnevajú. So what they're saying is, you should have no more than 5 to 6% of your calories as saturated Takže ako fat. to odborníci hovoria, aby ste v strave nemali viac ako 5 až 6% nasýtených tukov. Now, I gave you that. Where the saturated fat Máte comes teraz tú prednášku, they don't need it. They have enough. from. Okay. Yes. So, 5 to 6% of the calories means vegetarian diet. 5 až 6% kalórií vo forme nasýtených tukov, to znamená vegetariánska dieta. But they aren't going to use those bad words. Takže tie zlé slova nepoužívajú, But that's what they mean. It's vegetarian diet. ale tak to myslia. Tak je to skryté. Now, this gives you an idea of where it comes from. A tu vlastne budete vidieť, že odkiaľ ten nasýtený tuk v našej strave pochádza. And now, this is the one that shows you where it comes from. Take the color chart. Takže zoberte si tú farebnú tabulku. The red line represents saturated fat. Červené obložníky, to je vlastne nasýtený tuk. Now, which has the most saturated fat? Ktorý tuk má najviac nasýteného tuku? Coconut oil. Kokosový olej. And they sell that for health food. A predáva sa ako zdravá potravina. They're making money on it. Zarábajú na ne peniaze. They say it helps to lose weight. Tvrdia, že to pomáha chudnúť. It doesn't help. Nepomáha. They say it helps your thyroid. Hovoria, že to pomáha štítnej žláze. Thyroid specialist said it doesn't help. Endokrinológovia hovoria, že nepomáha. It has the most saturated fat. A obsahuje najviac nasýteného tuku. Now, what's the next one above that? A ktorý je nad ním tuk? Maslo. Maslo. Butter. Now, a long time ago, there was a little lady by the name of Ellen White who said, don't use butter. A už dávno, pred mnohými rokmi bola malá dáma, ktorá hovorila, nepoužívajte maslo. And now the American Heart Association says, don't use butter. A teraz Americká srdcová asociácia tiež doporučuje nepoužívať maslo. Now, milk has butter fat. A mlieko má mliečný tuk. We have half as many cows as we used to have and are producing twice as much milk as we used to produce. V Amerike máme len polovicu kráv, ktoré sme zvykli mať, ale produkujú dvakrát viac mlieka, ako zvykli produkovať. What do we do with all of that? Čo potom robíme s tým mliekom? We turn it into cheese. Spracovávame ho na sír. We have warehouses of cheese we don't know what to do with. A máme toľko síra na sklade, že nevieme, čo s tým máme robiť. So the government thought of a good idea. Takže vláda vymyslela perfektný nápad. School lunch program. Obedy zadarmo pre deti. Let's give it to the children. Dajme ten sír deťom. Not for the children's health, but for the farmers' financial health. Nie pre zdravie detí, ale pre finančné zdravie farmárov. We don't have enough people to eat the pizza. Nemáme dosť ľudí, ktorí by zjedli toľko pizze. We don't know what to do with all the cheese. Nevieme, čo robiť s tým sírom. Now, there's another thing that's high saturated fat. Ďalšia potravina, ktorá má veľa nasýteného tuku I didn't put it on this list. a není tu na uvedená, Hershey chocolate bar. čokoláda. Taká známa značka v Amerike, to sú tie Hershey. Now, here in Slovakia, at one of our health club meetings, Na jednom klube zdravia na Slovensku a lady gave me a 100-gram chocolate bar. mi jedna pani darovala 100 gramov čokolády. Dark chocolate. Tmavá čokoláda, Healthful chocolate. zdravá čokoláda. More antioxidants. Viacej antioxidantov. In the 100 gram has 35 grams of saturated fat. Takže 100 gramov bolo 35 gramov nasýteného tuku. Now, at 6% of the calories, we should have no more, on a 2,000 calorie diet, no more than 13 grams of Takže saturated ak fat. zjete za deň 2000 kalórií, tak tých 6% znamená, že by ste nemali zjesť viac ako 13 gramov nasýteného tuku. And this chocolate bar had 35 grams. A tá čokoláda má 35 gramov, to je vlastne skoro 3-krát viac. How does the company sell it? Ako môžu takúto nezdravú čokoládu predávať? They advertise it doesn't have very much.
A oni v reklame hovoria, že nemá veľa nasýteného tuku per serving. na jednu porciu. So you have the chocolate bar in front of your mouth. Takže to znamená, že na budúce, keď budete mať čokoládu pred ústami, You take one bite, mali by ste si raz odriznúť and then you put it down and wait till the next day to take the next bite. a odložiť tú čokoládu a ďalší hry si dať až na druhý deň. Then it doesn't have much saturated fat. Vtedy tá čokoláda nebude mať veľa nasýteného tuku. Now, who does that? A kto takto je čokoládu? Nobody eats that way. Nikto takto nejedáva. Now, another thing, the way we make croissants, they have quite a bit of saturated fat. Ďalší problém je, akým sa vlastne pečie pečivo a robia croissanty. Now, above the butter, what comes next? Tam je veľa nasýteného tuku. A teraz, čo je nad maslom? Palm oil. Palmový olej. They grow that in Malaysia and ship it over here, and you'll see it on some of your labels. Takže vyrábajú ho v Malajzii a transportujú ho sem. Okay? And above that, A nad tým lard. bravčová masť. Most all animal fat is a problem. Väčšinou každý živočíšny tuk je problémový. Leviticus 3:17 says, don't eat the fat or the blood of the animal. Druhá kniha Mojžišova 3.17 hovorí, nejedzte tuk ani krv. So if you eat meat, you're supposed to eat it kosher. Takže ak jete meso, mali by ste ho jesť košer. Even the Jews can't find enough kosher people to buy their meat from. A už ani Židia nemajú dostatok dodávateľov na košer meso. So the rabbis are recommending they become vegetarians. Takže rabíni doporučujú Židom, aby sa stali vegetariáni. Because they can't find enough kosher meat. Lebo nemajú dosť dodávateľov pre košer meso. Now just above that one is cottonseed oil, which you don't have, we have in our country. Nad tým je bavlníkový olej. But if we're going to lower saturated fat, it's those 5 that we need to leave out. Takže ak chceme znižiť príjem nasýtených tukov, tých posledných 5 produktov by sme vôbec nemali používať ani jesť. Jedine na pleť. And the cancer organization A teda organizácie, ktoré sa zaoberajú prevenciou rakoviny, says don't eat any processed meat. tie doporučujú, aby sme nejedli žiadne spracované mäso. That means dried meat, To znamená vysušené mäso, sulfured meat, zo syrov spracované, added chemicals like sodium nitrite. ak sú pridané chemické látky, ako napríklad nitráty, Salted meats, nasolené mäso, teda kde pri spracovaní bola použitá sol, because it causes colon cancer. pretože spôsobuje rakovinu hrubého čreva. Now that's mostly bacon and ham. A tam patrí hlavne šunka a slanina. But then with the beef, they say limit how much beef you eat. A takisto, čo sa týka hovedziny, vedci doporučujú obmedziť množstvo hovedziny. And even with the best of meats, like fish, it causes more intestinal cancer. Ale aj napríklad ryby, ktoré sú najlepšie mäso, spôsobujú rakovinu črevného traktu. So we got to limit the saturated fat. Takže nasýtený tuk treba obmedzovať. What oil has the least saturated fat? Takže ktorý z týchto tukov má najmenej nasýtených tukov? To je v tej tabulke. Yeah. Canada oil. Kanadský olej sa tu volá preto, lebo repkový olej po anglicky rape znamená aj znásilný, takže to sa ťažko v reklame robilo, teda používalo to premenovali na kanadský olej. Keby ste sa s tým stretli, ale preklad máme teraz dobrý. So that's one of the best. Takže ten je jeden z najlepších. But anything above the cottonseed oil is okay. Takže všetky oleje nad bavlníkovým olejom už sú pre naše zdravie dobré. Now you should know what the yellow line represents. Dôležité je, aby sme vedeli aj, čo znamenajú žlté obdĺžniky. That's a monounsaturated To fat. sú mononenasytené tuky. That's oleic acid. To je kyselina olejová. That's what olives have, olive oil. A to majú olivy, olivový olej. That's excellent at lowering blood cholesterol. Ona výborne znižuje cholesterol v krvi. Okay. Now another one I don't have on here, this list is avocado. A čo tu nemám uvedené, je tiež avokádo. That has the same fatty acid that olive oil has. A má takú istú masnú kyselinu ako olivový olej. That's excellent. Čo je výborné.
Okay. So anything with the yellow here is good. Takže všetko, čo má veľa Okay. žltej farby, je dobré. Now you should know what the green and the blue are. Takže teraz si vysvetlíme, čo znamenajú zelené a modré obdĺžniky. The green and the blue are essential fatty acids. Sú to esenciálne mastné kyseliny. By essential, I mean you have to have them to live. Esenciálne to znamená, že ich musíte príjmať v strave, aby ste ich mohli žiť. And the body doesn't make them. Pretože naše telo si ich nevyrába. You have to get them in the food. A musíme ich mať v strave. Now the blue is easy to get. A modré obdĺžniky je ľahké získať. That's omega-6. To sú omega-6 mastné kyseliny. That means you have 6 carbons in a row before you come to the double bond. Čiže najskôr je 6 uhlíkov a potom až nasleduje dvojitá väzba. To je omega-6. That's linoleic acid. To je kyselina linolová That's so good at lowering blood cholesterol. a je taká dobrá pri znižovaní cholesterolu. So the American Heart Association says you should have from 5 to 10% of your calories from that fat. Že Americká srdcová asociácia doporučuje, že 5 až 10% z kalórií by sme mali mať vo forme kyseliny linolovej. But it's in a lot of plant oil, so it's easily obtained. Takže ona sa nachádza v rastlinných olejoch mnohých, takže je ľahké ju získať. Now, alpha-linolenic acid is the omega-3, that's the green one. A zelená je kyselina alfa-linolenová, That's excellent lowering blood cholesterol. čo je omega-3, nenasytná mastná kyselina a tiež výborne znižuje cholesterol. You only need a very small amount, Ale potrebujeme jej len malé množstvo, okay? But it's not in many foods. ale nenachádza sa v mnohých potravinách. Now, the food which has the most, you see, is flaxseed. Ale vidíme, že najviac jej majú ľanové semienka. But if you take flaxseed, you'll probably go right through you and excrete it without getting any of the oil. Ale ak len budete jesť celé ľanové semienka, tak vlastne nevstrieba sa dostatočné množstvo. So you grind it up. To prejde len cez čreva, takže ľanové semienka musíme zmixovať. Aby sme Now, chia seed has a lot too. Aj chia semienka majú veľa tejto kyseliny. So those two are important ones. Takže tieto dve sú veľmi dôležité. Any question about that? Máte k tomu nejaké otázky? And you know where the saturated fat is really coming from. This gives you a good idea. Takže keď chcete vedieť, odkiaľ máte ten nasýtený tuk, ktorý by ste nemali mať, tak si to pozrite v tej prezentácii. Now, our theory has been Takže niekedy sme verili teórii, that the saturated fat in the diet increases your blood cholesterol, and that causes the heart attack. že nasýtený tuk v strave zvyšuje cholesterol v krvi a z toho máme infarkt. So we thought if we lowered blood cholesterol, we'd have no more heart attacks. A tak si vedci mysleli, že keď znížia cholesterol ľuďom, tak už nebudú infarkty. We were wrong. Ale musím priznať, že sme sa mýlili. We have put millions of people on statin pills to lower their blood cholesterol. A že milióny ľudí užívajú v Amerike statíny, Most of the studies were done on men, ktoré znižujú cholesterol a väčšina štúdií bola robená na mužoch. and they just transferred the information from men to women. They said it's all the same. A vedci tieto informácie používajú aj na ženy a hovoria, že to je jedno. Now, I'm a doctor. A viete, ja som lekár I know there's a difference between men and women. a viem, že je rozdiel medzi mužom a ženou. So when they did the studies just on women, we found out the pills to lower blood cholesterol kill them faster. A keď boli urobené štúdie na ženách, tak sa zistilo, že ženy, ktoré užívali lieky na zníženie cholesterolu, zomierali rýchlejšie. Now we have a big study which says for 93% of the people taking the statin pills to lower their cholesterol, it doesn't help them at all. A teraz bola tiež jedna veľká štúdia, ktorá zistila, že 93% ľudí, ktorí užívajú statíny, teda 93 zo 100, vôbec im to nepomáha. The 7% that it helps live 8 years longer are the people who already have heart disease. A tých 7%, ktorým to pomáha, 7 ľuďom zo 100, tí žijú dlhšie vďaka tým liekom, ale oni sa už liečia, vedia, že majú srdco-cievne ochorenie. But most people who are taking it don't have heart disease, it's just to lower their blood cholesterol. A väčšina ľudí, ktorí užívajú tie lieky, užívajú ich len na zníženie cholesterolu a nemajú žiadne ochorenie. So the World Cardiology Journal tells us what we should tell our patients now. Takže Svetový časopis kardiológie tam radí, čo by sme mali robiť.
they said, tell them the truth. A on hovorí, povedzte pravdu. That we thought lowering blood cholesterol would do away with heart disease. Mysleli sme, že keď znižíme cholesterol, tak prestanú srdcovcievne choroby. We made a mistake, it's not true. Urobili sme chybu, nie je to pravda. But we should tell them what really will benefit them. Ale mali by sme pacientom povedať, čo im skutočne prospeje. And that's lifestyle. A to je správne životné návyky. That's Adventist health message. A to je adventistické posolstvo. Don't smoke, Nefajčite, don't drink, nepite alkohol, exercise, cvičte, keep your weight down. udržujte si primeranú hmotnosť, Vegetarian diet. vegetariánsky spôsob stravovania. I'm all excited about this Adventist message we can teach scientifically to the students. Som nadšený týmto adventným posolstvom, ktoré už môžeme učiť študentov na základe vedeckých dôkazov. So I asked the doctors, why, the top specialists, why are you still giving these statins to all these people? Tak som sa spýtal najväčších odborníkov, prečo ešte stále predpisujete ľuďom statíny? We can't tell for sure who has heart disease and who doesn't. No nevieme povedať 100% kto má a kto ešte nemá srdcovcievne ochorenie. Probably if we did that expensive test for $1,000 that tells how much calcium is in the coronary arteries, maybe we could tell. Možno keby sme každému urobili ten drahý test, ktorý by zistil, koľko vápnika už majú usadeného v vencovitých tepnách, tak možno vtedy by sme vedeli povedať, že komu dať tie lieky, komu nie. Insurance company won't pay for that in our country. Áno, v Amerike spoločnosti, ktoré platia za zdravie, teda zdravotné poisťovne, nechcú hradiť tento test. And your doctor's not going to tell you that the medicine probably is not doing any good. A lekár vám nepovie, že ten liek vám asi neprospeje. Because they have been taught by the Heart Association for many years, you should give everybody with high cholesterol these pills. Pretože aj ten lekár bol učený kardiológmi, treba dávať tieto lieky a znižovať cholesterol. And a lot of the people who were on a committee to decide how much pill you should take were people who got money from the company who makes the pill. A je možné, že mnohí ľudia, ktorí, teda odborníci, ktorí robili doporučenie oficiálne, tak aj dostali zaplatené za to od týchto spoločností, aby to bolo v ich prospech. So the Heart Association is not going to tell you they made a mistake. A takže americká srdcová spoločnosť neprizná, že urobila chybu. If you go in and see your doctor, Takže na budúce, keď pôjdete k svojmu lekárovi, you say, how's my cholesterol? tak sa spýtajte, že aký mám cholesterol, He says, you're okay. a keď vám povie, že v poriadku, But you say, doctor, I want to know the number. tak sa ho spýtajte, chcem vedieť, aké mám číslo. Then he just tells you the total cholesterol number. A on vám povie hodnotu celkového cholesterolu. That doesn't mean anything. To neznamená nič. You have to know how much of the bad cholesterol the LDL number is. Takže mali by ste vedieť, aké je číslo LDL, to je, aká je hladina zlého cholesterolu. And if it's up high, he'll tell you you need to take the pills. A ak ho máte zvýšený, tak vám doktor povie, že si máte dávať tabletky. Now you have to treat your doctor. A teraz prišiel čas, aby ste vy liečili svojho lekára. Because he doesn't know, for women, it kills them faster if they take the pills. Pretože on ešte asi, a možno nevie, že u žien tieto lieky, statíny spôsobujú, že zomierajú rýchlejšie. It kills them quite a bit faster. A naozaj hodne viac zomierajú. So you say, doctor, I want to try diet and exercise first. Takže môžete doktorovi povedať, najskôr skúsim cvičenie a zmenu stravy. And you go home, start jogging an hour every day. A prídete domov a začnete behať každý deň hodinu. And you cut all out meat, eggs, and cheese out. A vynecháte všetky tie mäská, syry a vajíčka. You eat just fruits and vegetables. Budete jesť len ovoci a zeleninu. And you get the right kind of fiber. Budete mať správny druh vlákniny. Let's see, what's that called? It is with P. Metamucil, it's in Metamucil. Psyllium. Yeah, psyllium. Get psyllium seed. Napríklad psyllium. And that's the good kind of fiber that helps to lower LDL cholesterol. A to je vláknina, ktorá pomáha znižiť cholesterol. No. What about grains and beans? Well, all the beans, they're good too. Beans, buckwheat,
oats, apples, those are all good fiber. Ovsené vločky, pohánka, strukoviny, ovocie, to všetko je dobré, lebo obsahuje veľa vlákniny. And maybe you can lower your cholesterol that way. A možno cholesterol sa vám týmto spôsobom zniží. Now we know for people over 75, A vieme, že aj u ľudí na 75 rokov the Heart Association has no recommendation to give them medicine. Americká srdcová asociácia už nedoporučuje, aby brali lieky na cholesterol. Why? Prečo? Because the people with higher levels, they live longer than the ones with what we call normal levels. Lebo starší ľudia s vyšším cholesterolom žili dlhšie ako starší ľudia s nižším cholesterolom. So I'm pretty sure that women should not be taking all these pills just to lower their cholesterol if they don't have heart disease. Takže mám úplnú istotu, že ženy by nemali užívať statíny len preto, aby si znížili cholesterol. We know for people over 75, the Heart Association doesn't recommend medicine even for the men. A takisto pre ľudí nad 75 rokov vieme, že Americká srdcová asociácia nedoporučuje užívať lieky na zníženie cholesterolu. And we have great question whether it helps even younger men. A máme veľkú otázku, či to vôbec pomáha aj mladým mužom. Now this is the kind of thing that your doctor's not going to tell you. A toto sú veci, ktoré vám lekári nepovedia. First of all, he's not going to tell you because he doesn't know it. Za prvé, nepovie vám to, lebo o tom nemusí vedieť. Secondly, he won't tell you because he's been taught by the Heart Association so long that you should have the pill, but he's not changing his mind now. Alebo za druhé, toľkokrát to počul od kardiológov, že treba dávať tieto lieky, že teraz už nechce meniť svoj názor. The top specialists in the world Svetoví odborníci is called the Cochrane Group. Patria do skupiny, ktorá sa volá Cochraneová skupina. And those people were given all the studies that have been made on lowering cholesterol. A títo odborníci preskúmali všetky štúdie, ktoré boli o cholesterole kedy publikované. They reported their opinion in the medical journal. A svoj názor publikovali v lekárskom časopise. Their opinion was it's very questionable to give the statin pills to people just to lower their cholesterol. A napísali, že je veľmi otázne, či by sa mali podávať statíny ľuďom len na zníženie cholesterolu. When the doctors heard about that, they were furious because they had been taught for years to do it. A keď lekári si to prečítali, tak boli naštvaní, lebo celé roky sa učili niečo celkom iné. Now, I have to tell you about a specialist that works with Janka. Aha, musím vám porozprávať o mojom konzultantovi. She presented a study, a group of studies to the preventive medicine group the other day. Lani som prezentovala vlastne ľuďom, ktorí sa zaoberajú prevenciou tiež tieto štúdie. And we had in there that slide that for 93% of the people it doesn't help them. A mali sme tam ten obrázok, že 93% ľudí nemá z toho užitok. Her advisor was really upset. A ten môj školiteľ sa naozaj nahneval. And Janka got firsthand what I seen in the United States with the doctors being upset with that information. A ja som to dostala priamo, to čo aj tí lekári, ako sa hnevajú na týchto odborníkov v Amerike. Now, when I was a medical student, A keď ja som bol študentom medicíny, I was worried about all those statements of Ellen White about drugs being so bad. a trápil som sa nad tým, keď bolo napísané, že lieky sú škodlivé. She said it'd be better off if our sanitariums never had those drugs. A že bolo by oveľa lepšie, keby naše sanatória nemali tie klasické lieky. Our doctors were supposed to be known for treating natural means. A naši lekári by mali byť známi tým, že liečia prirodzenými prostriedkami. Now I understand what Sister Webb was talking about. A teraz rozumiem, o čom sestra Whiteová hovorila. With lifestyle, you lower your risk of heart attack and stroke 80% without any medicine. A so správnym životným štýlom znižíte riziko životného štýlu o 80% bez liekov. That's what Adventists were supposed to be known for. A za to my by sme mali ako adventisti byť známi. And now scientists are saying the same thing, A teraz vedci hovoria to isté, but all the doctors have learned how to use the pills. ale lekári sa naučili, ako používať lieky. And it's harder to get people to change their lifestyle, it's easier to give them a pill. A je ťažšie pomáhať ľuďom zmeniť ich životný štýl, ľahšie je im dať recept s tabletkami.
But I have more and more confidence in what Ellen White told us when I see the scientific evidence today. A ja mám stále väčšiu dôveru v to, čo Ellen Whiteová povedala, keď vidím, že vlastne takto sa jej predpoveď naplnila. Now, do you have any questions on nutrition you'd like to ask? Takže máte nejaké otázky z tejto oblasti? That's my specialty. To je moja hlavná oblasť, špecializácia. But I have to admit that even exercise is more important than what we eat. Musím priznať, že cvičenie je možno aj viac dôležité ako to, čo jeme. I've outlived both my brothers. Takže žijem dlhšie ako moji bratia. I exercised more than they did. Cvičil som viac ako oni cvičili. One died 82, one 85. Zomreli vo veku 82 a 85 rokov. Here I'm 95 and we'll go many years more. A tak ja mám 95 a budem pokračovať ešte ďalej. But the next big advance we're going to make in nutrition A ďalší veľký objav, ktorý sa stane v oblasti výživy, is going to be to figure out how to get people to change. to bude, keď zistíme, ako pomôcť ľuďom, aby sa zmenili. Luther said, we have no hope with these old people, they're too set, we can't change them. Luther povedal, v starých ľuďoch už nie je žiadna nádej, je smutné, ale už sa nevedia zmeniť. And Sister White agreed with Luther. A sestra Whiteová súhlasila s Lutherom. It's the young people that we have hope in, they could change. A že nádej máme v mladých ľuďoch, tí sa dokážu zmeniť. So in the public school system, we're telling them they should make their life habits start now, right, and they can change, old people can't. Takže chodíme po školách stredných a základných a hovoríme im, že sú v tom bode, kedy ich životný štýl môžu si nastaviť tak, aby boli dlho zdraví a bez chorób. So we hope to raise a new generation of young people who will live right. Takže dúfame, že bude rásť nová generácia mladých ľudí, ktorí budú naozaj zdraví. Now in Isaiah 8:18, Izaiášovi 18. kapitole, do you know what that says? čo sa tam hovorí? Isaiah 8:20, it says, to the law and to the testimony, they speak not according to this, there's no light in them. 18 or 8? 8:20. Izaiáš 8. kapitola 20. verš. We know that text, Vieme, aký to je text, but 2 verses before ale 2 verše predtým. Môže niekto prečítať? says, I and my children. Stále píše, že ja a moje deti. And Sister White uses children as biological children or converts. A sestra Whiteová hovorí, že tie deti, to znamená aj biologické deti, ale aj tých, ktorí konvertovali. They are to be signs to Israel, the church. A mali by byť znamením pre Izrael, That means the church. teda to znamená cirkev. They should be so well trained that they're living right, and the old people in the church will see them and say, yes, they're signs. That's what we should be doing. Takže mali by byť zdravo, mali by byť vlastne znamením aj pre starých ľudí, ktorí povedia áno, tak by sme to mali robiť. So I'm excited about working with young people. Takže som rád, že môžem aj pracovať s mladými ľuďmi. Okay? Any questions? Question back here. Takže Ja som otázka. sa chcela opýtať, že aké doporučuje cvičenie pre nás starších? What kind of exercise do you recommend for old elderly? And what's your exercise? You know, Sister White says walking is the best exercise. Sestra Whiteová hovorila, že chôdza je najlepšie cvičenie. She has some good ideas on exercise. Mala dobré myšlienky o cvičení. She says it should be useful. Malo byť užitočné. Is running a marathon useful? Je zabehnúť maratón užitočné? She said it should be judicious, not damaging. A hovorila, že by malo byť rozumné, nemalo by nám škodiť. After a marathon, you take the blood of those people, and you can see there's enzymes there showing there's muscle damage. A keď po maratóne berú krv vlastne tým bežcom, tak vlastne zistia, že majú poškodené svaly. Then she says it's better if it's exercise not just for the body, but for the soul. A ona hovorí, že to cvičenie malo by byť užitočné nielen pre telo, ale aj pre dušu. How can we get religion into it? Ako môžeme do toho vlastne vtesnať aj vieru? When I was a young boy in Shanghai growing up,
Keď som bol mladý a vyrastal som v Šanghaji, Saturday afternoon, we'd get on our bicycles and bicycle out to the wharf where all the boats were docked. ale tak sme vždycky po obede sadli na bicykle a išli sme do prístavu, kde boli rôzne člny. And we'd hand out tracts in Chinese to all the people on the boat. A rozdávali sme materiály v čínštine pre všetkých ľuďov, ktorí boli na tých člnoch. So I thought that was a pretty good exercise combined with working religiously. A ja si myslím, že to bolo dobré cvičenie v kombinácii s posúvaním viery. She says it should be outdoors. Sestra Vajtová hovorí, že by to malo byť vonku. There's only one place she said, use a gym if there's no other way. A iba raz povedala, že použite telocvičňu, ak nie je iný spôsob. Okay? But I like gardening. Čiže ja som rád pracoval v záhrade. One year I planted 3,000 strawberry plants. Raz som zasadil 3000 sadeníc jahod. People say, what do you do with all those strawberries? Ľudia sa ma pýtali, čo robíš s toľkými jahodmi? They don't understand. Nerozumeli vy? It's the easiest way to make friends because everybody likes strawberries. Je to najlepší spôsob, ako si urobiť priateľov. Všetci majú radi jahody. So it was very good. Takže to bolo veľmi dobré. I had about 1 hectare under cultivation. A obrábali sme asi hektár pôdy. I had 80 fruit trees. Mali sme 80 stromov. I had raspberries. Mali sme maliny, I had blueberries. čučoriedky. We have good grapes, Concord grapes. Mali sme veľmi dobré hrozno, We značka Concord. make 80 liters of grape juice every year. Každý rok sme zavárali 80 litrov hroznovej šťavy. So that's useful work. Takže bola to užitočná práca. I get some strawberries back. Takže nejaké jahody som mala za tú prácu. It takes a little bit longer to get the same amount of exercise. Takže takýmto spôsobom človek musí cvičiť trochu dlhšie. Yeah. But it's useful, it's good. You get something out of it. Ale je to užitočné. Niečo nám to dá. So what else did she ask? Ešte bola otázka? Čo cvičí? What do you exercise? Okay, I did gardening mostly and chopping wood to heat the house. Takže buď som pracoval v záhrade, alebo som rúbal drevo a tým sme si kúrili doma. Now, I gave a little picture of myself to the lady today. Takže tej starej sestre som dal obrázok. And on the back it showed what I was doing. A vzadu sa hovorí, čo som, teda vzadu je obrázok, ktorý ukazuje, čo som zvykol robiť. It was taken in December. Bolo to v decembri. I was chainsawing through a tree. A som motorovou pílou pílil strom. I do a lot of chainsawing. Zvyknem píliť stromy. And I would split the wood by hand. A kálal som drevo. But at 85 I decided it was time to buy a wood splitter. Keď som mal 85, tak som si povedal, už asi kúpim tú káľačku. So I do much more now with a machine. Takže teraz väčšinou to robíme už so strojom. Okay. Now, when you go to a city, A keď už sa presťahujete do mesta, you don't have that opportunity. potom tieto príležitosti stratíte. Then you go to the Drayson Center, the center with all the equipment for treadmills, machines. Potom už je možnosťou hlavne fitness centrum, Yeah. kde sú všetky tie stroje, na ktorých sa cvičí dá. So I've been doing more of that lately. Takže teraz viacej cvičím takto. Because I moved from my home in the country to Loma. Lebo som sa presťahoval za teda toho miesta, ktoré bolo na vidieku, do Loma. Okay. Now the people ask how I eat. Ľudia sa ma pýtajú, že čo jedávam. I don't like to answer that question. Nerad to odpovedám, Because I eat so much different than other people. lebo sa stravujem úplne inak ako ostatní ľudia. The main thing is I skip supper. Hlavná vec je, že vynechávam večeru. I had just 2 meals a day. Jedávam len 2-krát za deň. Sister White promoted that. Sestra Vajtová to vlastne propagovala. In 1870, she said most Adventists were on 2 meals a day. Písala, že v roku 1870 väčšina adventistov jedla iba 2-krát denne. And when we started our first college at Healdsburg, PUC, Pacific Union College, A keď vlastne vzniklo prvá taká vysoká škola v PUC,
you had to pay extra if you went to supper. Tak študenti si museli priplácať, ak chceli večeru. And she said, you students eating supper should not have vegetables at supper time. A ona vtedy povedala, že vy, študenti, ktorí jedávate večeru, nemali by ste mať na večeru zeleninu. Now, it's interesting, there's two things going on in research now in the US. A je zaujímavé, že aj vo vedeckom svete teraz bežia dve zaujímavé veci. There's a PhD nutritionist lady down at the University of Alabama. Je doktorantka na Univerzite Alabama, And she has made a recommendation ktorá urobila doporučenie, that everything you eat in the day should be eaten before 2 p.m. že všetko, čo jete cez deň, by ste mali jesť len do 2 hodiny po obede. That's 2 meals a day. To by znamenalo jesť len 2-krát denne. That's the first time I've seen any scientific evidence in favor of 2 meals a day. To je vlastne prvýkrát, že som našiel niečo vedecky overené, čo by sa týkalo len jedenia 2 jedál denne. She says it helps not only the weight control, but she helps sleep. A ona píše, že to teda zistila, že to pomáha nielen udržaniu primeranej hmotnosti, ale veľmi to pomáha aj spánku. She says it also helps circadian rhythms, all the rhythms of the body stay better. A takisto to pomáha, aby tie cirkadiálne rytmy u nás sa vlastne nerozladili. There's another group doing research on weight control. Je ďalšia skupina vedcov, ktorá robí výskum o chudnutí. They're taking how many calories you need for your height and normal weight. Oni skúmajú, že koľko kalórií potrebujeme na svoju výšku, svojej výške a hmotnosti. They say you should eat 15% less than that. Tí lekári doporučujú jesť o 15% menej, ako bežne sa doporučuje. We know if you underfeed rats, they can live much longer. A vlastne už dávno sa zistilo, že keď jednu skupinu pokusných zvierat krmili o tretinu menej, tak žili oveľa dlhšie. Now we're finding the same thing applies to human beings. A zistili sme, že to isté platí aj pre ľudí. So they say we should eat less amount of everything. Takže doporučujú jesť menej všetkého. Now another thing they did, they took people who live a long time, 100, 110, A ďalšia vec, že skúmali ľudí, ktorí žili 100 rokov a dlhšie, and checked various biochemical properties like creatinine, cholesterol, all these things. a zobrali im krv a vlastne zistili, že aké majú tie parametre biochemické. And all these older people have good normal levels of all those 10 things they checked. A teda bolo to 10 hodnot a všetci ľudia na 100 rokov mali tie hodnoty v norme. They look at the general population, A keď skúmali bežných ľudí, people who don't live that long, ľudí, ktorí nežijú tak dlho, 20% of them have those same good qualities biochemically. iba 20 zo 120% malo tie parametre v norme. That tells me that if they live the right lifestyle, 20% of our population could be 100, 110. A to pre mňa znamená, že keby tých 20% žilo ešte aj zdravým životným štýlom, tak by vydržali do tej stovky. Yeah. And you had a question down here. Ešte to bola otázka. Ja som sa len chcel spýtať, že neviem, či som dobre počul. The question is if he would understand correctly, if he had understand correctly. Že viac nebezpečné je necvičiť, než mať nadváhu alebo tučný byť. That's more, the worst is not to exercise than to be overweight. Yeah, that's what you said. What is that? That is Worse to be worse if they are not Väčšie riziko. inactive than to be overweight. if two people Not to be are lean, two groups. two groups are lean, A keď vedci skúmali dve skupiny ľudí the one who is inactive compared to the one that's active, a porovnávali tých, ktorí necvičili s tými, ktorí cvičili, the group that's active will live twice as long as the group that's. skupina, ktorá cvičila, žila 2-krát dlhšie oproti tej, ktorá necvičila. The only advantage of being lean is if you exercise. Jediná výhoda je zostať štíhly, ak tí štihly cvičia. Yeah, that's the only Alebo sa advantage. hýbu, alebo sú fyzicky aktívni. If you're lean and not exercising, then you have no advantage. Takže ak ste štíhli a nič nerobíte, nie je to žiadna výhoda. Yeah. Interesting.
Ale viete, že cvičenie je aj chôdza. To napríklad porovnávali ľudí, ktorí prešli denne 3 km oproti tým, ktorí prešli len 1,5, tak tam už boli rozdiely. People exercising too much die just as soon as those who don't exercise. Ale tí ľudia, ktorí cvičia príliš veľa, zomierajú rovnako skoro ako tí, čo necvičia vôbec. How much is too? How much is too much? Takže koľko je priveľa? They're doing studies to try to find out. Takže teraz práve sa to zistuje, koľko je priveľa. One study showed walking 10 miles a day was too much. Takže jedna štúdia ukázala, že chôdza 16 km denne je priveľa. It's just like not walking at all. To je, že tie parametre boli rovnaké aj u tých, ktorí nechodili vôbec. Running 5 miles a day, you die just as soon as people who didn't run at all. Takisto, tí, ktorí behávajú 5x1,6, čiže okolo 8 km, že tiež ten výsledok bol rovnaký, ako keby nebehávali. Too much protein is bad. Príliš veľa bielkovín je dobré, Too little is bad. príliš málo nie je dobré, Too much water is dangerous. príliš veľa vody je nebezpečné, Too little is dangerous. príliš málo je nebezpečné. It's moderation in everything. Čiže vyváženosť vo všetkom. I would have a question about the water. Poviem po slovensky, aby rozumeli. Ja zopakujem tu na Dobre. budú. A že ja mám veľmi rád pitie. Ja si ráno dám normálne 2 a niekedy aj 3 sklenky, ale väčšinou 2 sklenky 7-decové. 1,4 litra si dám ráno proste na nejaký pitný režim. Niekedy. Alebo väčšinou. A že čo je už problém? Že či už 4 litra je viac, či už je to... So he would Kde je tá get hranica tu nás 1.4 liter of water in the morning and he would get 4 liters per day. If it's okay or not. Či 4 je OK. 4 liters is usually too much. But he's a big man. Yeah. You know, you can't tell for sure unless you check your blood sodium. That's the only Že way. ak by bol problém, pretože vy ste vysoký muž, a ak nemáte problém so sodíkom, tak by to ešte nemusel byť problém. Že keď vám odoberajú krvník, vám odoberú aj sodík. There was a computer expert. A bol taký odborník na počítače. He decided he was going to try to do the marathon. A on chcel ísť trénovať na maratón. So he was prepared. Takže sa pripravoval sa, trénoval. He read in the newspaper it's going to be hot that day. A keď išiel na ten maratón, tak si prečítal, že bude horúco v ten deň, predpovedi počasia. So he drank maybe 4 liters before Takže it went out. počas maratónu vypil okolo 4 litre vody. And every time they would hand him water, he would drink more. Takže keď mu podali pohár, vždycky ho vypil. He went only about 2/3 of the way through that he got kind of sick. He had to walk. He couldn't run. A prebehol 2/3 maratónu a potom už nevládzal, už mohol len kráčať. He got nauseated, began to vomit, have diarrhea. A začal vrácať, potom dostal značku. And he made it to the end. Ako došiel až do konca. He went into the first aid tent. A išiel do prvého stanu. He thought he was dehydrated. Myslel si, že je dehydrovaný. But when he went into the first aid tent, because he could walk in, they thought he was okay, so they sent him home. A povedali mi, že si myslí, že je dehydrovaný, ale keďže chodil, tak ho poslali domov. He walked home. He was in one of these high-rise apartments. Prišiel domov, bol vlastne v tých panelákoch, tých mrakodrapov. Wasn't feeling well. Necítil sa dobre. He was sure he was dehydrated. A myslel si stále, že je dehydrovaný. So he drank more water. Takže pil viacej vody. And suddenly he jumped up and crashed unconscious on the A floor. potom odpadol. They rushed him by helicopter to the hospital. Takže helikopterovo ho previezli do nemocnice. On the way they thought he was dehydrated, so they put saline into his. Takže cestou si mysleli, že je dehydrovaný, tak mu dali ďalšiu tekutinu. When he got to the hospital, they found out he had had too much water. Ja prišiel do nemocnice a zistili, že pil príliš veľa. That made the blood sodium go down. Takže mal málo sodíka. That made the brain swell. Spôsobilo to, že mu opuchol mozog. He was unconscious for 4 days. A bol bezvedomý 4 dní. He doesn't do marathons anymore. Takže odvtedy nebehá maratóny. But in one Boston marathon, Ale v jednom z bostonských maratónov 13% of them had low blood sodium, showing they were getting too much water. preskúmali všetkých bežcov a zistili, že 13% malo nízky sodík. So they have space
between when they give them water, space it further apart. Takže čo urobili? Stanice s vodou posunuli, zväčšili vzdialenosť medzi stanicami s vodou. Now I thought it just happened to marathon runners. A mysleli by sme si, že sa to deje iba maratoncom. Then a lady, a young girl who'd been a clerk for me in the public health department, she emailed me. Ale potom mi mailovala taká moja bývalá sekretárka zo školy. She said the last blood test, the doctor said her blood sodium was low. A mailovala mi, že jej lekár jej povedal na poslednom teste, She že said, má málo sodíka. she said, how many potato chips must I eat? A pýtala sa ma, že koľko čipsov mám zjesť, aby sa to vyrovnalo. Well, I said it's not a matter of eating more salt, it's a matter of cutting down on your liquid. A ja som jej napísala, není to o tom, že si pridáte sol, ale treba si znížiť tekutiny. She emailed me back that she was drinking 10 cups of water a day. A ona mi mailovala, že pije 10 šálok vody denne, And that's 2.5 liters. čiže 2,5 litra. And How then, big is she? small. A ona bola malá, oslovka. And she was also drinking tea and coffee A takisto pila čaj a kávu and soft drinks. a sladké nápoje. I said, Kathy, cut down on your liquid. A čiže ešte k tej vode vlastne pila ďalší nápoje. Takže som jej napísala, Katarína, treba piť menej. And the next time she had her blood test, she was normal. A tak keď na ďalšej kontrole mala normálny sodík. Then I was in bed for about 3 days with the flu. A ja tiež, keď som mal chrípku a ležal som v posteli 3 dní. I was drinking maybe a little bit more, liters a day. A tiež som pil 2 litre vody. Previously, the doctor had ordered blood chemistries on me. A už predtým sme sa dohodli, že pôjdem na odber krvi. So I went and had them checked. Takže išiel som na ten odber My blood sodium was low. a ja som mal nízky sodík. So too much water can be bad. Takže aj veľa vody môže škodiť. I thought it was only marathon runners. Now I'm finding it happens to me too. Myslel som si, že to len maratónci majú taký problém, ale stalo sa to aj mne. But we wouldn't know unless we knew what the blood sodium was. Ale nebudeme to vedieť, kým si nedáme vyšetriť krv. Yeah. Okay. Sodík. Ďakujem. Thank you. Dobre, question? Ja sa chcem opýtať, že prečo nie je dobré jesť na večer zeleninu. So the question is why it's not good to eat vegetables in the evening? What's that? Why it's not good to eat vegetables in the evening? We don't have any good evidence. We just have what Loma said. Nobody's done a study. Zatiaľ nevieme. Vieme len, že to Whiteová povedala, ale nemáme ešte o tom nejaké vedecké práce. Yeah. But here, we have a lot of people now doing studies on intermittent fasting. A veľa vedcov robí pokusy o intermitentnom pôste. If you fast for up to 3 days, your immune response decreases. Keď si dáte 3-dňový pôst, tak imunitný systém prudko stúpi. Over 3 days, it goes down. Ale po 3 dňoch, ak pôstíte ďalej, tak už sa hodne znižuje. There's quite a few doctors now trying to treat cancer patients with the intermittent fasting. Takže teraz aj rakovinových pacientov sa mnohí doktori snažia liečiť týmto intermitentným pôstením. Trying to get the body to react and knock out the cancer. Aby vlastne telo sa pozbudilo a samo ničilo tú rakovinu. Now, on 2 meals a day, I'm fasting 1/3 of every day. Ale keď jem len 2-krát denne, tak vždycky pôstím 1/3 dňa. Okay, Ja by som sa chcela spýtať, spomínala si ten vysoký cholesterol, ak je cholesterol, povedzme, ja mám tento problém, okolo 7. Problém with the high cholesterol, its number is 7. Ale hovoria mi, že ten dobrý mám, vyšší. And she has good cholesterol, she has really high. That's good. To je dobré. Je to dobré? Hej. Aj keď je A okolo teraz tých 7. jedná sa aj o tabletky, či nie? Ja nejem So tabletky, she's not on Ja nejem. statins. No. A že nepotrebuje. odmietam. Good. To je dobré. Right lifestyle is the way to handle any Ale cholesterol problem. dôležitý je zdravý životný štýl. Now, the 7% where the statins did help, those people lived 8 1/3 years longer. Those were people who already had heart disease. Že komu pomáhali statíny, to boli ľudia,
ktorí už mali srdcocievne ochorenie, týmto predĺžilo život o viac ako 8 rokov. Takže tam to pomáha. Takže ešte nejaké otázky? Ak nie, tak vám dáme tieto. Dostali ste? Ja som mal len taký námet, že There's one of the možno tá papers. zelenina je horšia preto, lebo sa ťažšie trávi ako ovocie. Možno sa dlhšie trávi, hej. Áno. I have this paper which you get. Aha. Buddy to mám. Dostali ste aj takýto? That's right, I have one sheet. A záložky tiež nie, hej? Nie, nie.